थांनाय चिब्रे सालमारिव मुंगिया गामि थानाव मुंगिया गामि आदि ब्लकनि बिसि चेयरमैन बिकाश देबरमा थानाव मामला खलायमानो तहि मामला खलायजन नुखुन बर ककफिरखा तिनि मामला खलायजन सरोजित देबरमानि बुफा साका सागबायसा नुखुं कासिनि बर कंबांलाय मानसे मुंगिया गामि आदि ब्लकनि बिसि चेयरमैन बिकाश देबरमा कसार बासावि कक सुबागो तै नुखुं खुंसनि ब्लक नसे तेब दरबार फुंना नायो पतेब साका बिकाश देबरमा थानो मामला खलायफुरो जे कौरक साका आबनो फिरुबिनाने अंथुन ताम बाहायके पातिखा ताम अंलाय अपसुक तुंख्लायखा खायनेदि कक्सिला जानाय नुखुन बरने खुक्तैनो अनुमानिक 9টা নিজরাও হঠাৎ খাইयै চিনিন কার্যকর্তা বিধান দেববর্মা দক্ষিণ মহারানীপুর বুফানি বুংহ কণ্ঠমণি দেববর্মা বন এই সরজিৎ দেববর্মা একই পারানি বুফানি বুমুংহাগাই রেবতী দেববর্মা বুথানানি বাগৈ বন অস্ত্র শস্ত্র বাই হঠাৎ আক্রমণ খাইयै যেভাবে বুখা তাবুক কল্যাণপুর হসপিটাল থাঙ্গৈ সাক নাইজাখা বখরগ এমন বাই বুখা তাবুক মৃত্যুनि সঙ্গে গোথৈनि বাই লড়াই খাই দङ যে কোনো সময় ব অ্যাক্সিডেন্ট थांमानो आबायनि बागैनो आं ताबुक मुंगिया गामि फाइमानि जिडि एफआईआर खायना बागै ताबुक एफआईआर खायनाय तुरन अति सत्तर दुसिनो ग्रेप्तार खायना बागै आं कयो प्रशासन जे उपयुक्त शास्ति मानना बागै हामबाय एफआईआर ताबुक खायनाय खाय दङ 13 तारिख शनिबार दिनै हर 9टानि समय मायं फायनि खेत जों फायलायजा ओमफ्राय मायं खाय जों नुगलिया मायं फायनो नखलाव जरा थां पाइफलक सबाय कलांगा खेतवा हाबका एफोरखौ जों फायगाराव आजागन नखलाव हाय फायन पराखाय बानगानाव फाय आं बासाय दंहैमानि बिधान देबबर्मा न लेंदि खायना नायो बरि खुक्रानि आं गामसा कानतंमोन इंगाय आं मना ताखादि मानि बानिरिनो खुगो गखुमन परांगाय आं जलिका नङारि याकसय काराता थांनि बुकु बैसानाय सादिन साका उलखाय ब बार दिनां सदन दंसंगा आं आसुगै दंखा आसुगै तमा पराखाय ब परा सबसन पराखाय बयं उनथुइ थांगा बिरिस दराव बिरिस दंलै थिके उलखा आना जगलाय थनगान मकल नुगलिया उलखाना ब गोलाय बे कखा 3-4 बार कखा पपुलिया खाय आफुर नांफाया बय बिन गाना तमार बैसाव अनेक बार कखा नै लासो फाय नांफोरखाय कगै आन मैया कटमां रबन थांगा पुलिसआ लगे लगे नांबन थांहिनि नोंथां राबर बे ककनि माने कखाय तांबा नै लगलेन ते बराबर बुखमयानो अ यां देबरागाला बखरग बुखा बुमान परे हिंगाय आं बनो हिंका नोंथाङै नों मैकुन दुसमान करे वाला सलाम करे नोंथां कक नाना बथां बारे कक तांगानो मकल लगन नांखां कारान मकल बारि थांग नस्त थागाम हिनि आं सामानि बताय साना बुना नै नायखा गाफोरखौ आं जलिवै वा तकर कासा पिफिके बनो बुना नै गाफोर गांगाय मायं रुमायरक फरेस्टार बतंग आरो पारान बर बतंग बर आना माना खायै नोंनाव थानायनि फरेस्टारक बानजरा तुनि फिका बानजरा तुनन परेखाय बतायसा खाबरुमै फायो जगलाय तुइ गाबर बाय कक नै हिंगाफोरखौ आं गेट बसन सगरफोरखाय बर पारान बर माना खायलायखाय बनो जों पारा कायसा ना कृष्णमानिक पारा बबे पारा कायसा या ओमफ्राय ए परे हिंगाखाय ब माना खायनो माना मानि यांगेर रम लायखा अनेक बरंना उलाखाय ब जगलाय बे एक सरोजित देबबर्मा ब खांगार बुइ खांगार फात्रि रिखा ए खांगार फात्रि परे हिंगाय और माना खायलायमान ब फुंसा फुंनै बुइ बुजा खाना हरनि जराबा संमासो हिंगा साबुखा बुया बफोरखौ खाय थांगा जाब्रा बिसिं दि ताबुक नर और आसु माने मेन मूल उद्देश्यले बबा आं खायतो कोनो अबहाय दुर्घटना करे जाता मा आगि कोनो करै बाबा आं कोनो वालाय सगलाय बय कोनो घटना करे हटर जे बनताङै जल जागे कखा ना बथना बायदे कक ना मकल नस्त खाने कक तां कखां सेमिया कक माखाय बाना जात बांग्रा कक माने आं साइनिया बाबना लगलिन थां हिनिगा नों बायचारे फांगे तंग फायदा नोंथां आना कक ने आं बं हिनका पुइला खेन नों बाय अबहाय लायमोन याग लगा साबै तंग लाय उलख गाय गयां सरजित देबबर्मा बाय बरक गथनां लायखाता आना याग ल नों बाय बबो हायं लाय बतनि थांगारक लाय माने याखाबनि खांगा जे किसिकनि माने बबो हाय कथन बादमन आदिन 13 तारिख शनिबार हरनि 9टा तामानि जराव सिनि यां इ बाटा गानाव मायं फायका गा मायं फायो हनैनो आंबो रोंना थांगा गतायसे आं साला सापुं आनि लगे हाजिरा 5 जना दङ आ बायखे आं बाय 6 जना हाजिरा तैयै सामुखाय थनामु जगा हानै आं नवा किफिल फायगा ग बरक सगांग तामलाय दङ आं आसु बिसै साइमिया
hingkoni kontumoni buslabo ani tahu bukungna chung ani toini busla jeng boy kun biridi bo grui hingkai abase borowara suklai hingkai buma phungo phayei mangso khainani sabaka buma saka nungni jarna purugdi anwan jarna purongai jeng o jagao kuno biridi ngoi obuk salia phuna ni saka hingka abase arektan somoi koino khanaka thana FIR na hnoi khanaka be sao phai sabaka pro hingkai bolok chairman Bikash babu Bikash deborma phayei o kongna saka be bo bolok chairman hingkai bo bakyarti kamu di jaga biden nogo phaimani phakya hingkai bobo sorjinnogo phaimano jeng kisnomanik parani act lagani borok chechung bo bidan nogo phakya hingkai bo bobo an nogo phaimano tamung lagi tam sawa a gana gana phaimano ge bake bokai kaisa nake besukle kaisa nak tisa tai borok kaisa dike side kai bo thangana কিন্তু আবার একদম চালিয়া ও কক ন বডে থানো FIR রিমার কক সামারং তাই সাবিনা কং ফিরগিট লাঙ্গৈ মিক্স গায়ে PS নি কং PS নি অদে থানার কাগজ নিমানো রসাদি ও কক সামারক ব তাই সরা সাইক্লাম থানি আং কোন গেনা হায়া 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 ফ্যামিলি বরক जों ताखौ बुहुम न जों मिल थांकामु अ जागाव फायै अल सलजन्तना तारिसु व रिफाइनमेन्ट बागैसे मावगत नांगौ Menurut je nini sarai bay, tapi masih bidan deberma je kutu loy mana ya kabe kisah ya kotele mana bisingo, tabuk je neng sama ni borong menang je Bikash deberma blok segmen bonor ni poribaro phaye mana obo hage nimang saklar ya borsa. Ini sapaya bo, cinora phaye nogo phay sapaya, ini ka Bikash ni ka bidan arah sini botang ni saka, sawo exercise kaya botana FIR kharika, betai se Bikash bosaka ajagawa ngo rapidomang khai ram tangbo te sorojit khai bubo nirok ni bo khobor bosaka ga kintu angdi rapidomang ram tangmani ki sorojit demang bumara gui porman tao ni porman phunga nang kintu porman sabo ang bumani bono kintu aborok okorong rosak sidi kani gazar habuk mana khaika bana joglai ba an khangaro phateri klang thanga gang to kha kono silia ano hospital kunai khai duita segal bait khai hospital tlang thanga angte kono saya ang bobai kono wala mung bukurei kono ageni bil bukurei e bora boban kagano bobano bagina no klayo Nor kia abo nok khungsan na. ani cheng no khungsan ne borok no Nge tabu je bo thongra klai mani. Awala bo he klai khana. abo khai ang samia olo laso palon no buwe phunga phungso pan buja khana bo Boki abro phekjana mane yakela swar na jogbe. खानाबो बखै फेकजाक माने नोंजाक फुआफोर जोआं नोंजाक सा बायजाने पुन खतै पाइ चालायफो आफुरो पुन खतै पाइ चाइ बरक सापुं जोआं नंलायजाकफु आबिदेन बाय जों ताखौ बुखुं न जों ताखौ बुखुं बिसिं जे आंलाय माने गाय आनो जे केस रिखा केस इना त जों एकजन बरकसे फाइ जों सरजन्द्र न खायना नायफायो bo ekjon blog ni vice chairman borok tasara bo bonono jodi naifekai anobo naifema komo bo jono sadharon borok mo nainai se ekjon jono sadharon nainai borok samaj seva khai tongai borok bo jodi ngokai bonobo naithu anobo nai jodi ngokai jeng aro kono mimung ko bo thanglai kamo jeng taku buhung misino pai thangamo bo aro besaro phaye case ni bisingo bo yang je klaijane bo ria ulda se bo phaye Kes riyo. Kes nele enne sabo tabu nene bunga. Kes inangkai tabu bod jokhon te saka bono dikhana Bikash deborman dikhana. Ane norak ne family metaro phai hapayo okra sana. Chini family metaro phai hapayo bo. Nga tabu je kes mane tile nono police ke banai mathara phai ro no ro mana simpiling mane abo hai. Ano sumpai ka sari ko sumpai jeng কোনো মিমাংস থানাই হিনৈ বিনি নগ থাঙ্গাই থানানি দারকা বাকো বং নগ থাঙ্গা আচু লাইকা বিনি বাবু দাদু আন নং আন বাবু এপরে जों যে পতন হয়তো গই ফেলেমানি जों যতন আর কক সালায়ে মিমাংস থানা হनै সালাই পাইজাক bo আরেকটা তিনটা সময় কেন খানাকা থানা FIR দিও নয় গে চারটা সময় কা সারি চারটা পাঁচটা সময় কেন PS ফাকিয়া কাই বরক ফাইয়ে ani basa sordinno botlangka
jotong kami sudu borong klangoi bidan ni nokhlaw thangi jama kai nailekha angkai afru jungno singka nungko minang soro thanai angkai kongkoni bidan bu phano singka nimang soro thanai be thanai angka sorjing bu phale angka ang minang soro thanai sorjing bu singka nimang soro thanai angka thanai angka ang pura bidan singka nimang soro thanai gai thanai angka khnap ngundan minang soro khayoi kagas potra khayoi tu phaidi betul phaidi ni sama sing kagas potra khay suyoi minot lang thangna se abar ke bo soi rilia ang thangka jeng du dui bat thangche bo soi rilia angka abo yabon chawo tam kani bo soi ria angka kaje na agi to affair khani bikas level ma angka bono kaisa horobo ogot nano bo duponti kok sakna ambagi bo soi ria angka bahke sanai jengla kami kesa miramis ke changna hamo che bokai hor sala ti gosna khari hongka tahu buku go api gosna khaimani ang kintu bikas level ma o kok ntai sa ro sai tlang khani nei ang kong na abdur no ondur kaisa